2021 ni edisi songmar ni yagulo I-50 party ni fan eba seng turuk ke sini haso hata eba ke kami amsai rogo pairek mani sang nokha phiaba 2023 ni Bidhan Sabha election asuk gobang MLA eba borongni leader rok kaplai ang manya phana Suklacharan nuwatia khoroksa kaplai ang mani bisingti ke tini eba kheba Prem Kumar yang ni net tini borok turuk ke hanya hai kami amsa eba ke haso khatayo borong ni fan borok boxing mani sang nugui tongo tini aguli ni dorsor delbe bono state level ni kesa conference ni bisingti Mantri Suklacharan tamoko kusar khan rok khnai Kersam Hakseni Minister Barangata Prem Kumar yang te especially hamai maya pharu tini ashok sori hamtaya phano jehetu sini party ni ko daitwa tongko advisory committee chairman sini Kersam balai sara tibrawa popular haikaba tabu phana bono সম্মান রহিমা দঙ্গো সারা ত্রিপুরানিত তো সিনি লোকরা ডাইনামিক হনিমানো সিনি কসাম সিএম তথা পার্টি বতাবক সিনি প্রেজেন্ট অ্যাডভাইজার বোর্ড কমিটি চেয়ারম্যান সিনি বর্মনা সার হরিনা দেববর্মা তেই দায়িত্ব দঙ্গো সিনি সার অমরেন্দ্র দেববর্মা অ্যাডভাইজার কমিটি সিনি ভাইস চেয়ারম্যান তেই অনারেবল সিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র আইপিএফ ফাউন্ডার Bosmiti Vice President, President Bisingho, Bosmiti Dongsiwa, President Founder, Senior Most Vice President, Sini Sari Krishna Kanto Tomatia. Baki Beba, Krai Humbaita, Babaksa Boys ni karena lama sokha, Baksa Kubun Pati Wathangka, Baksa Nog Azui Dongka, itu Sini Sari Krishna Kanto Tomatia. Tahu kono, Bo, Jono Yakare. Kono dina kono loga ato bitong yako ini set pojanta loge itu kono loge kono ogale kana hambai marego te hambai amonai sini baksa sauta monai MLA tomani MLA thelongkha baksa kai kabama political party ni senglo logo jara candidate onai ro borong nasi jagi thairagya Kongkaragia, dia sini parti ini MLA Rakun Kangkai, tahu pun sini da Prasanta Deborma, da sini jalan Jamatia, borak tahu bro, jangan loge ini cuma nih bagai election final thangai, election ini kena hin sistem angka final thangai, kaisa ini elected ini the position of permanent position ya, jadi election bus Congress ini teh boleh kisu saman kamu, bon atau itu sini isu na naharai, ya pangan sini kemang leader of South Hangza, sini nahar mang suruh kaisa port ni bagiya, kaisa push ni bagiya, sini long destination itu masuk ini, amna target kaya sang protek government procar kaya yang samatan selama itu. Abang bagai yang balik kena hamai marau berapa tidak jenggal lagi, teman bagai one shot mong tiada nahar mongna, sama tiada mana bagai, sini honorable General Secretary da Prasanta Deborma, te Vice President sini da sini jalan Damatia, te Vice Secretary sini, thamai election sini, te kerja sini party ini contested candidate ni mana, te sini saring sini Deborma ni, bani sajak Saring tidak bermani contribution bayinam, tini sempat dia sudah ragai tahu mana, apun respect dulu, bani family na, Delhi ni BJP rakna, bat Bihar BJP rakna, karena saring sini contribution na naharai, sini saring sini bersajak na, thangai election na, tiket dulu contest, hanya bagi sejauh dulu, contest berkaitan apa na, election la public jena vote dulu, jena majority kelaibo na. Elected kalau ada bah, majority mali yang bagi mana, sini baik jadi bono beberapa kena hambai dulu, bahwa hanya paisa kemana bagi, kalau state ni bahaya kaisa boh,
चाइल्ड डेभलपमेन्ट नि चाइल्ड प्रोटेक्सन डेभलपमेन्ट नि सिनि स्टेट लेभेल नि सिनि चेयरमेन पदौ पदौ पनो बेलेकन खामबाय मारो ते सिनि पिएलिए ते सिनि सार सपन बाहायनो गोबां मिडिया राव सावि दङ इलेक्सन जाराव तामोननाय आइपिएपि बा सिक्रिटिया आइपिएपि लगै हिनै सिक्रिटिया लीडर सिक्रिटिया बर कायसा सिट बर जितिया अमहाय कन्टेस्ट संलाय दङ जाराव से सार सपन बाहायनो जों बायबासा थायै पार्टीनि प्लेग्राउन्ड थायै जोंना अक्सिजेन रफायमाने 2023 इलेक्सन जाराव ताबुखौ बाहायनो खरसा पीसीएस ऑफिसर साख्रिया करे कैसा दफाने बागै सामन तांनानै फायनानै अबनो जों मच वेलकम जों रेसपेक्ट देवो सम्मान देवो बसकांगाव महैखायनो जों खरबसन जों याक तलै मात लांनाय बबाहिना तिनि सपमन बागै कोना बेलेकन हामबाय कैसिने आईडब्ल्यूटी नि प्रेसिडेंट जों बबाहिना बेलेकनो तासिङा मसाइना खै मा सलायका सिने आईडब्ल्यूटी नि बिसिङा ताबो जानसिरानि आईपीपी नि बिसिङा जानसिरानि गायगाय सिने आईडब्ल्यूटी नि प्रेसिडेंट जे जरा हानिया प्रभु चुमे बासा तंका ताबु जरा चुमे बासा तंगो आगामी दिनाव तंनाय अबचिनि बिलिप तंगो अबचिनि पार्टीनि इश्यू पार्टीनि विजन ए पार्टीनि बिसिङै kai सिने बंग बसकांगा आगु जनाय तंखानो बबाहायनो लगरि तमन बागै कोना बेलेकन हामबाय ते इउ आईपीपी नि प्रेसिडेंट विकास देबर्मा ते आईएमडब्ल्यू तासिङा सावै थांगा तांनाय बसकांगा जों जेखुनु कारणावनो जों मुकाबला मा खायनाय बेलेकनो बिने तंगाय एक्सेप्टेड मेसेज निमनो तामने काकाइतो तो बरकनो दुखु मानजा स्पेशली अ हाउस तंगायसिनि आईपीपी नि लीडर मे बिसिंगो जतन दुखु मानजा जतन दुखा रिजाक मानि दंगो जतन तंगाय कष्ट फायनानै दंगो जतन कलमपे खिलायनानै दंगो जतन बुगि फैमानै दंगो थांनाया 11 दिन रोड ब्लॉकेट मूवमेंट खायफ्र तरुण बाबू भाई एवं मालखुम जालागो बनि मालखुमना पर्यंत रोड ब्लॉक खायमान जागाबो तुबै खिलाय तंखायै जों बायबाक्सा लागाथाय 11 दिन रोड ब्लॉकेट मूवमेंट तो गामसा काने जों बायबाक्सा पार्टिसिपेट खालायदों ताबोसो पर्यंत बाबू जों बायबाक्सा दंगो दानिहो दिनै जेहेतु लिडार गोबां दंगो दिनै गोबां माखौ सालायजाबनाय दंगो तिनी आनो जराया फरजात माने गांगाय सिने पार्टी नि थांनाय इलेक्शन सिने गोबां जे लिडार तंनाय दो गोबां लिडार संया करि थांजा बरनि पर ताखौनो जों फिलाप खायलाय मालायाखौ खायजायाखौ इलेक्शन बागै जतन पाइले याङै दमन जराबा का आवनो तिनी खायनानै बागै जेहेतु एजेन्डा तो बुजाखा आना जेहेतु सानानै बागै जरा जाखाबा आं बाहायनो कौटे जाथायनि सावै सिनिया कमिटिनो जों एनाउन्स खालायना आं सिनि ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट ते हाउस नि चेयरमैन बेनि परमिशन नावैना आं तिनि एजेंडा नि इशुना आं हाउस नि थानिबो डिक्लेयर खालायनाय बागै परमिशन नाव तिनि जों अमहाय खायनो सिनि पार्टी न जों मा आगो गायनाय जेहेतु सिनि 2023 इलेक्शन जारावो बंगालनि डिविजन अंथं प्राइमारी अंथं स्टेट लेवल नि अंथं कोनो लिडार फनासे जों कंट्रोल खायनानै मदन परिस्थिति जेना आपनने मानसबे सियारा आचरिबो बनो अंफरि थांगो जेना नमनि बरफ ने मानसबे सियारा आचरिबो